सितंबर महीने में बीटीआर का चुनाव होगा। भाजपा और यूपीपीएल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज कोकराझार पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पार्टी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और प्रमोद बोडो इसका फैसला लेंगे। यहाँ बता दें कि बीटीआर में वर्तमान में यूपीपीएल और भाजपा गठबंधन की स्वायत्तशासी सरकार है। बीटीसी निर्वाचन आमी सेप्टेम्बर माहत अनुष्ठित करिम। सेप्टेम्बर 30 तारिखर आगते आमी बीटीसीर निर्वाचन शेष करिम, जाते विधानसभा निर्वाचनर आगते आरो अलप बेसी आगते आमी এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিব পাৰো। আৰু যদি কিবা কাৰণত অসুবিধা হয় আৰু এসপ্তাহ 10 দিন, কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ আগতে নিশ্চিতভাৱে আমি বিটিসিৰ ইলেকশন শেষ কৰিম। এই গোটেই বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰিব দিলীপ শইকীয়া আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ ওপৰত। গতিকে তেওঁলোক দুইজনে বহি একেলগে খেলাৰ সিদ্ধান্ত লয়, নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লয়। যোৱাবাৰুতো আমি একেলগে খেলা নাছিলো, পিছত একেলগে চৰকাৰ কৰিছিলো। গতিকে এইটো এটা কৌশল আৰু নীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। একেলগে খেলিলে যদি বেছি সিট পাওঁ একেলগে খেলিম, একেলগে নেখেলিলে যদি বেছি সিট পাওঁ একেলগে নেখেলিলে হয়। গতিকে কিন্তু ইউপিপিএল আৰু বিজেপি দুইটাই এনডিএৰ এটা ঘটক দল আৰু ঘটক দল হৈয়ে থাকিব।